أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من آننا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عبادت عظیموں سے نچک بچند اسمارنا دین اسلامینو حج یعنی مکی طرف لگوائی تو و خانہ خدا لا زیارت بیت تو سچیلا قدرت سونارنا استطاعت سونارنا کو لگوایت بھی لوگ سومیت بھی پہنے سو سے نا پرالا خرچی دو سے سونارنا کو استطاعت سون پہن وکو حج لگوایت پا واجب بن و دا حج لگوایت پا رسان تاخیر می بیا روز بین گور می چوک پر روز بین عذر شرعي متبع قول مجوك بعد علماء سسين عذر شرعي متبع يولا وقول شرنارنان دو دا گناهان كبيرون شنا شمار بسد و حج خان ترك بتنارنا شرط نارنا حج نمسون نارنا موجب شرک و کفر شمارده کو مشرک اور کافر در خدا سے کسال مرتد قرآنینو ویندو ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین. استطاعت سو سے عذر شرعی متبع حج ترک بزنرنا کو مشرک اور کافر نے شمار دسوں سے چنانچہ کتاب خصالنو و کتاب اثنا عشرینو و بحارنو و انوارنو روایت دست کی وصیتهای رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا بھی وصیت کنشنچک حضرت مولانا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ كسل يوسف بغمر في قوسي: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 وعدها دي أمتكم شينا من دا صفاق بروح شو كافر صنفين دا بروح شو يا دا صفاق يا دا ميوم سيسكونس دو شينا جيك بجين ومن وجد ساعة فمات ولم يحج سجد وساعت کے مال كلها فراوان سوسا حجد مواشيز النارنا دس چکبئن مشرک دس چکبئن کافر. بخدای عظیم ده چکو خدا بند سے مبرد بشمردان هر از آن جمله است کسی که وسعت و استطاعت پیدا کند خدا استطاعت سون وسعت سون مال سون و بمیرد و حج نکند خود نشی حج مبیا خوشی. در کتاب حج بحار علامه مجلسی بیا پشن روایت
از حضرت امام جعفر الصادق علیه السلام که کسل بود کسی که ترک کند حج اسلام را حج اسلام و سوچی سے ترک بک بدون اینکه مرض داشته باشه نتبه متبه لمینو شرعی عذر جمت با ترک بزنانا یا اینکه سلطان مانع و شهدیا پاشا پوسه منا بسکران چند دبید حج مزوم حج دتامی میں ننین جنین سعودی پوسه بند بزده متاس دو تو من نرنا یا اینکه سلطان مانع و شهد فل یمود دو بیسه دو تو با عذر که مت با حج مبیس نرنا اجل مسون نرنا فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا کوئی شاید بین نه یهودی سمسه یا نصرانی سمسه یعنی یهود دین بین خوشیز بین یا نصرانی دین بین خوشیز بین دی حدیث ویچه نظاهر گوید کافر بمیرد خو کافر سمسه شاید بین خداوند تعالی بزو قرآن کسل بیوسد ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین دی آیه شریفی تفسیر نو کسل بیوسد ونحشره یوم القیامت اعما کافر سمسه شد و قیامت جالا کو حشر نشر وید بین اعما کو جربی کتامید بین کتاب صافین و بحار و روایت از حضرت امام جعفر الصادق علیه السلام کسل جوزد تارک الحج حج تربیخن کن خدا سے قتل بیوسد ونحشره یوم القیامت اعما قیامت جالا کو اعمی کا جربی کا حشر بین نشر بین یعنی اعما اللہ عن طریق الجنہ بہشتی طریق پر شیئنا کو جربہ کو چوپین کو جرنا بہشتی طریق پر لمبو کلا گم گوین ستور بین و جہنم لمبو غلطوین حاصل معنا قديم مشهور وين كو قبر انه فلسان حشر نشر انه راح بهش دم بكلا قوت وجهنم طريق چنا فلسطين يا چند نرنا بحار شوبينو شو كتاب بحار الجوائد دست از علل شرایع شنا ابا بصیر درخن بولسه از حضرت امام جعفر الصادق علیه السلام کسل بولسه آقا باش که مردم کدان سردو کدان سنگدو کدان شمدو أما أننا لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب قل أذر شرعي متبع حج تربية النارنا نزل بهم العذاب قل كعذاب نازل بهم ومهلتها من عذاب نازل بهم ما شوفيك يكون كعذاب نازل بهم دیا مضمون پہنو وصایا حضرت امیر المومنین یتپین کی در آخر مجلد نہوم بحاری ارگوی چلے آخر پہنو کسل بیوزد اللہ اللہ فی بیت ربکم فلا یسلو منکم ما بقیتم
يعني خداسيس یاد آوری رسد در خانه درباره خانه پروردگار عالم خود هرگز از شما خالی نباشد تا هستید، زیرا که اگر ترک کردن حج را مهلت ندهد، مهلت هنا نمت یعنی بزودی عذاب بر ایشان نازل نشود. عذاب پر نازل گویدو کنه مهلت هم نمت ترک حج ترک بیان کرلا. سچیسی موافق بھی عمل تینو سونارنا حج کا شوفے کا یا الا بدل با شوفے کا حج دعایت پر ضروری اگر شوفے کا مسونارنا خود شریع عذر مت بھی شوفے کو حج مسونارنا گناہان کبیروں سے نگین. اما حج لسون في بيس جبولا دنيا نا آخرت يسكنون لينا مأمور فايدة يتبين ثمرات كن خبري يتبين. اولا اخبار بسيان موافقيا بحال وافين چیر بسيان دا حج لسون قد بفريس گناهان گذشته حاجی عمل زمین شود. تا حاجی حج دگاه چیک نرنا حج بیا چیک نرنا کوئی گل فاید بی گناه گامه خدا سے مغفرت بین خدا بخشش بده گناه گامه. چنانچه حدیث نوح سے قصص بیمد مثل روزی که از مادر متولد شد ده حساب با کل سخمن حساب بگوید گاه چیزی که لسمت خوش صرفه امرات کس من تخصو سنه مکی کنم یوزو همین گفت ده فایده ده ثمرات با بلکه بعد اخبار نو قصص بیوزد چنانچہ بحال نو مسوزت کے 4 ماہ بعد هم گناه برای کویل اینطور نازاب یہ اینطور نیاتو که عمل دفتر نو گناه میربیائی پیری گیس سمر کا حاجیوں دعا کو خداوند تعالی سے قبول بین مستجاب چوکنے کا یا بحال عنوان نو روایت بزد از حضرت صادق علیہ السلام لو كان لأحدكم مثل أبي قيس لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهبت أبي قبيس درجي شعوري تكتبين سجل دارين أدرا سربل دوتو دارين أدرا يتبين سربل بخدايا راهدو في سبيل الله نبقى منه ما عدل الحج حج چیکنا برابر کوئی میں توستا حج تام سے کوئی فضلت سو تام سے ثمرات سو تام سے فائدہ سو دنیا دی دو قسم سو اول کہ جنزو گناہان گزشتہ گل سو بیتی سو نہ بخشش لا لو سو بجوتو ذاب جیسا نہ تو کوئی اعمال دفتر نو گناہ کا مربیا سمر کا ابو قبیس رین اندرا صرف ملیت نارنا راہ خدای نو نفخن نارنا حجی چکنا برابر میں بیٹھتے
ولدرهم ينفق الحاج حجوز درهمتك ملتك نبقى منه ملتك بول كريدار نبيو في كنا نصب من بود لم يصوم بخرشنا كراية ندون غمدون ملتك نبقى من نارنا يعدل 2000 درهم الله في سبيل الله صوم درهم غداي راهنو نفقة من بيت صدقة من بيت ثواب بيت 2000 درهم يعني بلتك قد نفقة من دار يعني कोई किराए से उनको ज़ातु में तमाम गामा जो मुल्क ला 2000 दिरहम खुदा से शद बेट पे सवाब पाओ ये हदीस पर सम बेहतर व बालातर हदीसियत इरशाद القلوب दे देमी से तर किताब हज नू بحال انه وافين وعدست على حضرة الامام جعفر الصادق عليه السلام حديث مفصل كسر بوان صلاة الفريضة تعدل عند الله 1000 حجة و1000 عمرة مبرورات متقبلات صلاة المفروضة واتي واجب يفعل بآية تعدل عند الله خداي كذا برابرين 1000 حج و1000 عمرة حج صوتك عمرة صوتك قبول صوم فايد بي حج صوتك وعمرة صوتنا برابرين ده ميوجد دنا حج لغد صوصر بيابو يا قزابت يا خلن دوك بسما تما سواري وكاتين دنا بيابت या वजह से ढूंढो तो से प्याप सही हुआ मत सही में से प्यापो सबसे सुख ताजुल عند الله खुदा ये दोनों बराबर इंसुख 1000 हज و1000 عمره नम दोस्तों हमारे हज की मबरूर सोफी कबूल सोफाई पे हज सोची ना उम्र सोची बराबर है प्याची याद प्याची सवाब पद हिसाब पे और हज की वो सवाब से والحج عند الله خير من بيت مملو ذهبا حج की ثواب ना बसकाम से असर तंजियत ना बगाजियत दे असर पर हमारा खुदा ये नबीद اللهم صل وسلم وزد وبارك